नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान पीर उमैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं बिगाई हाउस ऑफ ड्रीम। आज का जो वीलॉग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे को हाथ लगाने से जो करंट फील हो रहा है, साथ ही साथ नाक से खून आना, मुंह से खून आ रहा है, ये लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। और दूसरी तरफ एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर जो है एक रिपोर्ट शाया हुई, जिसको ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर शाया किया गया, ना डिस्कस किया गया, ना किसी न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज़ आई। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट थी जो आईक्यू ने इस दफ़ा पेश की और बताया कि ये क्या चल क्या रहा है, आपके मुँह के ऊपर क्यों खुश्की हो रही है और ये तमाम चीज़ें, क्यों आपको करंट फ़ील होता है आपको एक-दूसरे को टच करने से, क्यों नाक से खून आ रहा है, क्यों मुँह से खून आ रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको आपके सामने आज शेयर करूँगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद अपडेट रह सकें। तो बात करते हैं, पहले उस रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ कि वो रिपोर्ट क्या थी, फिर हम इसके इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये चल क्या रहा है और ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहले जो रिपोर्ट है मैं आपके सामने रखता हूँ। आईक्यू ने कहा है कि जनूबी एशिया दुनिया का सबसे आलूदा खिता है, जिसके साथ बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान दुनिया के 50 सबसे आलूदा शहरों में से 42 का इश्तराक करते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी की बुनियादी मुहर्रिक शहरियों, तेज़ मुआशी तरक्की और सनअती कारी की है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब से हमारे यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री को ओपन कर दिया गया है, लोग इसको इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखते, जबकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो पॉल्यूशन फैल रहा है। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि सड़क के ज़रिए नक़्लो-हमल के अखराज, घरेलू बायोमास जलाने और सनती सरगर्मियां पाकिस्तान में आलूदगी के कुछ बड़े जराए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में होने वाली अमवात का 20% फ़ज़ाई आलूदगी की नुमाइश के सेहत के मनफी असरात को करार देता है। आप ये देखें कि पाकिस्तान का 20% लोग जो मरते हैं, जिनकी डेथ होती है, वो कहते हैं कि पोल्यूशन की वजह से ही हो रही है जो हमारे इस टाइम फैल रहा है। अब दूसरी तरफ जो अब चल रहा है, जो अब की कंडीशन है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो ये कहते हैं कि इस रिपोर्ट में इस्लामाबाद के मुल्क का सबसे साफ-सुथरा शहर करार दिया जाता है, जिसकी वजह से 110 एक्यू 110 है, जबकि लाहौर को 163, यानी कि लाहौर इस टाइम हाई अलर्ट चल रहा है। ज़्यादातर ये जो है मसला लाहौर के अंदर आया है, जिसमें लोगों के मुँह से खून आना, नाक से खून आना, जिल्द का जो है वो जलना जो आपको फ़ील हो रहा है, साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर एक अजीब-सा करंट फ़ील हो रहा है। जब आप किसी को टच करते हैं तो आपको फ़ील होता है कि अगले को भी वो करंट फ़ील हो रहा है। ये तमाम चीज़ें जो आपके एयर के अंदर चल रही हैं, इस टाइम पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से ये मैं अपनी कोई रिपोर्ट नहीं बता रहा, ये आईक्यू की एक रिपोर्ट है, आप इसको सर्च भी करके देख सकते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है। दूसरी तरफ वो ये भी बात बताते हैं कि इससे पहले जो पिछला साल था वो हमारा बहुत कैसा गुज़रा था। वो ये कहते हैं कि इस साल 2020 में हवा की आलूदगी में गैर मुतवक्के तौर पर कमी आई। क्योंकि जब आपको पता है लॉकडाउन लग गया था तो उस टाइम लोगों की आमदोरफ्त बहुत कम थी। पॉल्यूशन जो है वो बहुत नीचे आ चुकी थी, जिसकी वजह से हम लोगों को ये फ़ायदा हो रहा था क्योंकि इंडस्ट्री हमारी बंद थी ना। जब दरख्त लगाए जा रहे थे उस टाइम बहुत ज़्यादा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उस टाइम में ये चल रही थी, वो ये कहते हैं कि हम मुमकिना तौर पर एक बार इंसानी सरगर्मियों की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में इज़ाफ़ा देखेंगे। अब वो आगे ये कहते हैं कि इस साल जो 2021 चल रहा है, इसके अंदर आप आगे देखेंगे किस तरह मौसम में तब्दीली आती है, बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। अभी तो ये एक चीज़ चल रही है जो आपको फ़ील हो रहा है कि जैसे ये खून वाला मसला, जिल्द का जलना, साथ-साथ आपको लग रहा है कि खुश्की बहुत ज़्यादा फैल रही है। ख़ास तौर पे लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के अंदर ये चीज़ बहुत देखी जा रही है। इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं मीडिया का कसूर तो समझूँगा क्योंकि जो चीज़ें हमारे मीडिया में बताई जानी चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं होती। हमारे मीडिया के अंदर तमाम चीज़ें वो बताई जाती हैं कि मरियम नवाज़ के साथ क्या हुआ, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात, जरदारी का केस, शहबाज शरीफ का केस, इमरान खान को सीट से हटा दिया जाए, ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों की ज़िंदगी से रिलेटेड है, हमने ज़िंदा रहना है, नहीं रहना, मौसम के अंदर क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, इसके ऊपर किसी मीडिया ने, किसी किसी पर्सन एंकर पर्सन ने गुफ्तगू नहीं की। ना कि लोगों को बताया कि इसके ऊपर हो क्या रहा है, क्यों हमारे मुल्क के अंदर ये आलूदगी फैल रही है, हमारी जो सनतें हैं उनके ऊपर क्यों नहीं फाइन किया जा रहा।
ان کو کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ آپ کو کن ایس او پیز کے اوپر کام کرنا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو ہم نے کیسے بچانا ہے؟ ہم لوگ ووٹ دے کر اس پارلیمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جس عوام نے ہمیں ووٹ دے کر اس پارلیمنٹ کا حصہ بنایا، کیا وہ ہمارے لیے وہ ایک عوام ہے یا وہ ہمارے لیے ایک جانور نما ہے کہ ہم نے اس کو استعمال کیا اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، نیکسٹ دوبارہ جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم ان کو اسی طرح استعمال کر کے پھر ان سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اب ہمیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا ان چیزوں کے اوپر، کیا جن لوگوں کو ہم سلیکٹ کر کے پارلیمنٹ کا حصہ بناتے ہیں، کیا وہ لوگ ہم لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہمیں کیوں نہیں بتاتا؟ ہمارا جو اخبار ہے وہ ہمیں اس چیز کی انفارمیشن کیوں نہیں دیتا کہ ہمارے ملک کے اندر کیا چل رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے جو لوگ بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے کتنی خطرناک ہے، اور ساتھ میں آپ ایک سائڈ پہ ہم لوگ ایک وائرس سے جنگ لڑ رہے ہیں، لوگ دن بہ دن آپ کو پتہ ہے کہ ان سے ان کی اموات ہو رہی ہیں، کتنے گھر اس سے تباہ ہو چکے ہیں، لیکن ہماری گورنمنٹ کا ہمارا کسی پہ اس پہ دھیان ہی نہیں ہے۔ ہمارا دھیان صرف اس طرف ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، چائنا کے تعلقات کیا ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر کون سی انڈسٹری لگ رہی ہے، بس ہم لوگوں کا دھیان صرف اس طرف ہے۔ ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہے کہ ہم لوگ کس طرح اپنے ملک کو اس سے بہتر کر سکتے ہیں، اس فضائی آلودگی سے کس طرح اپنے ملک کو باہر نکال سکتے ہیں، ہمیں کن کن چیزوں پہ کام کرنا ہے، ہمیں کون سی، خاص طور پہ آپ جب آپ باہر نکلتے ہیں سڑک پہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں جن میں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے ان کو کوئی روکتا نہیں ہے، نہ کوئی پولیس والا روکتا ہے، نہ کوئی سارجنٹ روکتا ہے، نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ بھائی جان آپ ان کو کیوں لے کے چل رہے ہو، آپ کی گاڑی کے اندر یہ مسئلہ ہے، آپ اس کو احتیاط، آپ اس کو ٹھیک کرواؤ، اس کو روڈ پہ نہ چلاؤ، پولوشن بڑھ رہا ہے۔ ہم اس انڈسٹری کو روکتے ہیں، الٹا ہم ان سے جو ہے نا رشوت لے کے ان کو چلانے کا موقع دے دیتے ہیں، اور کتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ماسک کے بغیر پھر رہے ہیں۔ اس ٹائم امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں ماسک پہننا چاہیے، ہمیں جو خاص طور پہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو ایس او پیز کے مطابق اپنی زندگی کو ہمیں اس پر لے کر آنا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے سے ملنے میں احتیاط کرنی ہوگی، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کیا آیا، ہمیں اپنی زندگی سے پیار ہے یا اب ہمیں بس جس طرف جس ڈگر لگایا جا رہا ہے ہم نے اسی ڈگر چلتے رہنا ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ امپورٹنٹ خبریں آپ کو دینا بہت ضروری تھی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں چل کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اگر یہی امریکہ ہوتا یا انڈیا ہوتا یا کوئی اور ملک ہوتا تو آپ دیکھتے کہ ان کے میڈیا کے اوپر کس طرح خبر چل رہی ہوتی، لوگ کس طرح باہر نکلتے ہیں، لوگ اپنا حق کیسے لیتے ہیں گورنمنٹ سے۔ یہ تمام چیزیں لوگ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کس طرح لڑتے ہیں، اور پاکستان میں اس چیز کا کوئی رواج نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا حق کیسے حاصل کریں۔ ہم صرف بات کر لیتے ہیں، ہم لوگوں کو ایک دوسرے پہ تانا کشی کا اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا حق نہیں لے سکتے۔ تو اسی تمام چیزوں کے اوپر میں اپنے ویلوگ کو اختتام کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آگے سے ہم لوگ احتیاط کریں گے، اور اس بات کا خاص طور پہ ہم احتیاط کریں گے کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کیسے بچانی ہے اور اپنے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کی زندگی کیسے بچانی ہے۔ اپنے میزبان پیر عمیر کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔